Maligo si Ras, maligo. Ayun. Manuyok na si Ras. Ayan, naligo na si Ras. Mabango na si Ras. Ayan. Oh. Kera si Bay. Abot yun na sa YouTube si Bay. Yan guys. Ay do. Yay sa do. Mabot na sa YouTube. Chung. Ano tsada? Okay ra ka dong? Okay ra ka? Ah. Ayaw juga cute. Kinsa nang brief mo ang gi rapot-rapot dia dong? Kinsa nang brief? Di nila brief dong. Ah. Hi. Nana doon na. Okay guys, malapit na matapos guys. Tapos na. Thank you so much. Sinaw-sinaw. Good. Ah. Okay. Para pa itong balik. Thank you for your visit. We hope to see you again. Okay na. Wait lang. Thank you. Thank you, Dong.